मु कनज स्वाई आम गाँ हूँ खंदोल आमर ए सत्यनारायण जो पाला अनुष्ठान यार बर्तमान 68 वर्ष पदार्पण करिछि। आपण जानीपारुथिबे यार परिवेश यार जो आध्यात्मिक परिवेश किभली भाव आपण माने अनुमान करिपारुथिबे। एठिकार जो पाला परिवेषण करुछंती चंद्रशेखर पाड़ी आउ सूर्येश्वर मार्था जेते सब लोक अच्छी ये आखपाख अंचल सब श्रद्धालु भक्त मैंने से माने आसी पहुँची जिवे। आपण तो ये जो कदली कांदी अनुमान करुवे जे जो कदली भोग एठी माने सब माने समर्पण करुछंती सत्यनारायण को उद्देश्य रे से तार आउ माने महात्म्य होची अनन्य। आउ ये पाला अनुष्ठान होची ओडिसा रे मु भाबुची आउ समस्त भी हृदयंगम करि पारुथिबे। ये पाला अनुष्ठान होची ओडिसा रे 1 नंबर कहले अत्युक्ति हबो नाही। काहेकि ना एभली अनुष्ठान आमे अनेक सब अनुष्ठान को जाइछु पाखापाखी हो बा दूर दूरांत 25-30 किलोमीटर दूर रे थिबा अनुष्ठान को जाइछि। सेठी सब तले बसिकिरी तांकर माने पाला परिवेषण करूछंती गाँ दांडे रे कोठी पड़िया उपरे कोठी छोट मंच हिथिबो। किंतु आमर ये जो मंच देखुंत एभली मंच बोधे ओडिशार आउ कोनोसी जगार नाही। जो कदली कांदी अच्छी आर शेष दिन अर्थात शुक्रवार आमर पाला सरिबो 5 दिन व्यापी पाला परिवेषण करा जिवो। आउ जो दिन आमर पाला सरिबो ता पर दिन सब श्रद्धालु माने आसीबे से माने कदलीर प्रसाद तैयारी करिवे। शिरिणी सत्यनारायणकर अति प्रिय प्रसाद बा भोग होची शिरिणी। से शिरिणी प्रसाद सबु तैयारी हेइकरी कम से कम माने 5टा पंचायतर जेते सब गाँ अच्छी सब गाँव रे सब भक्त मानकु सब ग्रामवासी मानकु बंटन करा जिवो। कहले भारत जमुना महान भारत पवित्र महाभारत। ये पवित्र महाभारत भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण कले हमारा पुण्य कौन ना भारत जमुना महान जमुना नदी रे स्नान कले जते की पुण्य आगे ये पवित्र महाभारत ग्रंथ को श्रवण कले सते की पुण्य बिजू कहले सते की नुहा नैषधका सरस्वती कवि राजशेखर कहले ना नैषध काव्य आपण मान श्रेयस रचित नल दमयंती काव्य। ये नल दमयंती काव्य को श्रवण कले पवित्र सरस्वती नदी में स्नान कले जते की पुण्य बाबा नैषध काव्य श्रवण कले सते की पुण्य। काहेकि नहीं गाथा होची पुण्य एथिर कीर्तिवंत राजा होछते पुण्य। आ गोटे श्लोक कहूची कला पुण्य किए कला पुण्य श्लोक नल राजा हे पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक च वैदेही हे पुण्य श्लोक धनार्दन कहले पुण्य श्लोक नल राजा बापा विश्व जिते राजा को कीर्ति अच्छी आज्ञा पुण्य श्लोक राजा हेले नल। कहीं ना जहाँकर चरित्र होची पुण्य जहाँकर गाथा होची पुण्य जहाँकर बाणी होची पुण्य से औषध राजा नल। कहला सेतिकी नुह पुण्य श्लोक युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हेले पुण्य कहीं ना ताकर महत बाणी होची पुण्य सेतिकी नुह। कहला पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोकाच वैदेही माँ सीता होती पुण्य पुण्य श्लोक धनार्दन बिजुरे से अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले आमे पुण्य मानकर कथा को श्रवण कले आमे समस्त हे जिया पुण्य बिजु ए शरीर ए दुर्लभ शरीर केते बेले पुण्य हुए आपण मानक अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत कहले कौन कहले कला मानव शरीर दुर्लभ गोविंद गोरे जगन्नाथ दास भागवत कहले कला मानव शरीर दुर्लभ ए मानव शरीर होचे आगे दुर्लभ केते बेले दुर्लभ ना जेबे गोविंदे करे भाव जेते बेले प्रभु को प्रति प्रभु को पादरे भाव हो जाए आगे ये मानव शरीर दुर्लभ हो जाए। कला मानव शरीर सेतिकी बेले दुर्लभ केते बेले मानव प्रश्न आसिला मानव गोटे शब्द
ମାନବ କିଏ ଯିଏ ମାକୁ ନିଏ କେଡେ ମୂର୍ଖଟା କିରେ ଆରେ କେଡେ ମୂର୍ଖଟା ମାନବ କିଏ ମାନବ ଯିଏ ମାକୁ ନବ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି କିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଦ୍ର ସମାଜ ମୁଁ କଣ ଭଦ୍ରାମୀ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନରନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ସବୁ ଉଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେରି ମାନବ ଅର୍ଥ ମାକୁ ଯିଏ ନିଏ ସେ ମାନବ କ୍ଷମା କରିବା ଆଜ୍ଞା କଣ ତା ଅର୍ଥ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ ତମେ ତ କଥା ନେଗେଟିଭ କି ନବ ତୋର ପଜିଟିଭିଟା କୋଉଠି ପଜିଟିଭଟା କୋଉଠି ହଁ। ମାକୁ କୁଆ ନବ କୁଆଡେ ନବ ମା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ମା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ତା ଜୀବନରେ ତୀର୍ଥବର୍ତ୍ତ କରିନି ତା ଜୀବନରେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିନି ରୋଜଗାରିଆ ହେଲା ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ମାକୁ ଧଇଲା ମାକୁ ଧରିଲା ନେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ଓ ମାକୁ ଧରି ନେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କଲା ମା ତାରିଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲା ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲା ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲା ଚାରି ଧାମ ବୁଲେଇକି ଆଇଲା ମାକୁ ନବାରୁ ମାନବ ଏରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିରେ ହେବ କଲା ମାକୁ ନବାରୁ ମାନବ ଆଉ କାଇଁ ମାନବ ବୁଲେଇ ନେଲା ଆମେ କାହିଁକି ମାନବ କାହିଁକି ମାନବ କଲା ମନୁ ନାଙ୍ଗି ବହ ମାନବ ମାନବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଆମ ନା ମାନବ ମାନବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଥରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନୁହଁ କିଏ କଥା ଦେଖିଛି କିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ କହିଛି କଣ ଆମେ କାହିଁକି ମାନବ କାହିଁକି ମାନବ କହିଲେ ମା ନବ ମାନବ ମା ନବ ମାନବ ମା ମା କିଏ ବାପର ମାଇପ ଆରେ ବାପାର ସ୍ତ୍ରୀ କହ ହେରା ଆରେ ସେଟା ମାଇ ପ ନୁହଁ ସେଟା ମାଇ ବ ମାଇପ ମାତା ବର୍ଦ୍ଧୟ ତିଥି ମା ଠାରୁ ଯିଏ ହଉଛି ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହଉଛି ମାଇ ବ ଆମେ କହିଦଉଛେ ମାଇ ପ ଅପଭ୍ରଂଶ ସଭ୍ୟତା ବିଜୁରେ ମା ନବ ମାନବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କେତେ ଜଣ କାହାକୁ ପଚାରଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କେତେ ଜଣ କୋଠେରେ ନବ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା 9 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହେଲେ 9 ଜଣ କାହାର ତୋର 9 ଜଣ ମୋର 9 ଜଣ ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମା ହେଲେ 9 ଜଣ ମୋର ଯୋଡିଏ ତୋର ଯୋଡେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୋର ଯୋଡେ ମୋର ଯୋଡିଏ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଯୋଡେ ମା କିଏ କିଏ ଯୋଉ ମା ହଁ 15 ମାସ 15 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଆରେ ବସେ ସୁଖ କହିଲା ଦେବ 15 ମାସେ 15 ଦିନ ଆରେ ସୁଖ ଦେବ ହେଇଯିବୁ ରେ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବୁ ସୁଖଦେବ ହେଇଯିବୁ ସେଟା 9 ମାସେ 10 ଦିନ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ହେଲା ମା ମା 1 ନମ୍ବର ମା ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟା କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟା ହଉଛି ଶାଶୁ ମା এইটা বড় মার ସେଇଟା ବଡ ମା ଏଇଟା ବଟି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେରା କହିଲା ବଟି ମିଳୁଛି ସେଠୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହେଲେ 9 ଜଣ କିଏ କିଏ 9 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ 9 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମେ ହେଲେ ମାନବ 9 ଜଣ ମା କିଏ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନୁ ସଂହିତା ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଲା ଜନନୀ ଗୁରୁପତ୍ରୀ ସାହା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜପତ୍ରିକା भातृपत्री तथैव अन्य माता च जननी बालक मातरास्तुतः 9 जन मा कले जननी जे 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिछि आम पुराण कहिछि 9 मास 10 दिन गर्भरे धरिछि जे गर्भरे 10 मास 10 दिन कि 9 मास 10 दिन हो जे गर्भरे धारण कर हमको जन्म देछि सेला प्रथम मां जननी गुरु पत्नी आज्ञा गुरुकर स्त्री आमर जने मां दुई ब्राह्मणी ब्राह्मणी ना ब्राह्मणर स्त्री होछि आमर जने मां तबे ब्राह्मण किए ଯିଏ ପଇତା ପକାଏ तो तोटी चिपी देबी ମୋ ତଟି କାଇଁ ବି ଯିବ अरे ଆଜ୍ଞା सारमान जे पैता पकाए से ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ आमे जत्ते बसी जागिया जे पैता पकाए ब्राह्मण ଆନୁଆ ପାରି ସାରେ କଣ ଆଉ हे पारी ब्राह्मण हेलेनी ମାନେ अरे आज्ञा जे पैता पकाए से ब्राह्मण नुह ଆଉ सेतिकी नुहे आपण मानक मनु संहिता कहिछि ହଁ से किए କିଏ कला जन्मात जयते शूद्र संस्कार द्विज मुच्यते